Hi guys, happy Sunday everyone. For today's video is mga lapta karon guys og herbal. So guys, kay debit person man ta no. So diri lang ta mo sa atong tugkaran or sa palibot sa atong panimalay kay mangita tag herbal. So may maning herbal kay dili mahal, ibton ra man nimo sa tugkaran kay sampay kag tambal just color perting mahala. So kay mo ni og ginapangalap guys. So gitudlo ra pud siya sa aqua guys kay diabetic man pud ang nagtudlo. So kani daw akong inumon. So nakatry na pud ko ani ka isa. Uy, effective gid siya guys. Bisag kaisa lang ko nag-inom ni baba gid akong sugar. So karon mag-inom na pud ko di pro dapat mag-inom ka ni dili ka perminti mag-inom guys ha. Kay dali gid daw magbaba ang sugar. So magpalaban sa tag herbal karon guys inom sa ta. So karon guys ari po ni paragis akong ginaibot guys kay nakita na ko sa Facebook kay effective daw kuno. So herbal po na siya guys no na mas nindot ko daw na siya hinubig. So karon mag-try na po tag inom ana guys. So wala may mawala no kung mag-try ta kay herbal man na wala may side effect. Kasi magpay kag tambal perting mahala. So, mao na lang gingon guys, herbal is the best. So mao na guys for today's video. Bye-bye.